बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदी लेक्चर की द मैट्रिसेस 1.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 को 4 क्वेश्चन के मूंग ए मैट्रिक्स राकड़े दी बी मैट्रिक्स राकड़े पार्ट 1 के विच फाइंड ए और बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट मालूम होल दी और दो नंबर ऑप्शन के विच डज बी ए एग्जिस्ट बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दा एग्जिस्ट कई पॉसिबल दी को न दी पॉसिबल सही शो नमंगा पहला क्वेश्चन लिखो न बे सॉल्व को क्वेश्चन नंबर 4 मूंग सारा ए मैट्रिक्स थे 2 1 3 0 -1 4 -1 4 बी मैट्रिक्स थे 1 0 2 1 पार्ट 1 किसे दिया ए बी प्रोडक्ट मालूम होल दी और पार्ट 2 के बी ए चिकुल लिचिदा पॉसिबल दे और को न दे ठीक शो दा चिकुल लिचिदा पॉसिबल दे को न दे बी ए दा चिक्कू चिदा पॉसिबल दे और को न दे द्वेम ऑप्शन की ठीक शो हाँ नो मुंग बचे दे पहला के ए बी मालूम को प्रोडक्ट ए मैट्रिक्स मुंग सर दे 2 1 3 0 -1 4 multiply 1 0 2 1 अवल न दे अवल बा दा मुंग चिक्कू ची आया दा दे प्रोडक्ट पॉसिबल न दे दा मुंग दा दे दा ऑर्डर पर थ्रू चिक्कू ए बी न दे पहला दा ए ऑर्डर बोल कुन ए मैट्रिक्स दारे गोरा दे के नंबर ऑफ रूज दी दा या 1 number of rows show that 2 show that 3 show 3 number of rows di the order se di number of rows ye 3 di multiply number of columns देख के यो column show that द्वयम column show दो column di no that बशी 3 multiply 2 number of rows multiply number of columns दामुंग सारा चे दे द ए मैट्रिक्स ऑर्डर रागी उस द बी बची को बी की दा दो rows di और दो columns di बी दा ऑर्डर छे दा बतलान दी लिखो दा 2/2 दी ठीक शो नो उगुरा दा डायगोनल एलिमेंट सेम डिजिट सेम रालल दा ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल दी और द रिजल्टेंट मैट्रिक्स पर ऑर्डर छे दा 3/2 राजी ठीक शो हाँ उस पर दे प्रोडक्ट मुंग सिंगा मालूम हो दा दे मैट्रिक्स चिकम रूज दी दा बद दे मैट्रिक्स दा कॉलम सारा मल्टीप्लाई कीगी नो पहला रो चिदा दा मुंग सारा दा 2 चिदे दे दाबा दा दे कॉलम पहले एलिमेंट सारा मल्टीप्लाई शी ठीक शो द रो पहले एलिमेंट द कॉलम पहले एलिमेंट सारा मल्टीप्लाई कीगी ठीक शो दा शो 2 मल्टीप्लाई 1 ब्याबा प्लस लगी ठीक शो प्लस पोलोगी ब्या द रो द द्वेम एलिमेंट्स छिदे दब द कॉलम द्वेम एलिमेंट सारा मल्टीप्लाई कीगी अवशी 1 मल्टीप्लाई द 2 उस दा रो जे दा शांति पर दी कॉलम सारा मल्टीप्लाई शी देख शो नो दा पहला
پهله الیمنٹ چې دی د رو دا به د کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای شي چې 0 دی 2 ملټیپلای دا 0 دا 2 د رو پهله الیمنٹ د کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای شو چې 0 دی پلس به ولګي بیا د رو د دویم الیمنٹ په د کالم دویم الیمنٹ سره ملټیپلای شي 1 ملټیپلای 1 دغه شانتي اوس په دا دویمه رو ده دویمه رو کې د رو د پهله الیمنٹ په د کالم د پهله الیمنٹ سره ملټیپلای شي ٹھیک شو نو د رو د پهله الیمنٹ چې دی 3 ملټیپلای د کالم پهله الیمنٹ سره 1 د سره به ملټیپلای شي پلس بیا د رو د دویم الیمنٹ چې دی 0 دی 0 به ملټیپلای شي د دې کالم دویم الیمنٹ سره صحیح ده نو 0 ملټیپلای دا 2 اوس په دا رو دغه شانتي د کالم 2 سره ملټیپلای کیږي نو دا رو د پهله الیمنٹ چې 3 دی دا به ملټیپلای شي د کالم د پهله الیمنٹ سره چې 0 دی پلس به ولګي د رو د دویم الیمنٹ چې 0 دی ملټیپلای به شي د دې کالم دویم الیمنٹ سره چې 1 دی 0 ملټیپلای 1 اوس په درېمه رو سٹارټ کو درېمه رو کې د رو د پهله الیمنٹ په د دې رو د پهله الیمنٹ په د کالم د دې کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي د رو پهله الیمنٹ -1 دی ملټیپلای د دې کالم پهله الیمنٹ 1 دی نو 1 سره ملټیپلای شو بیا به پلس لګي بیا د دې رو د دویم الیمنٹ په د دې رو د دویم الیمنٹ په د کالم د دویم الیمنٹ سره ملټیپلای شي نو 4 ملټیپلای 2 اوس په همدا رو د شانتي دې کالم سره ملټیپلای کیږي نو د رو د پهله الیمنٹ چې -1 دی دا به ملټیپلای شي د دې رو د دې کالم پهله الیمنٹ سره چې 0 دی پلس به ولګي بیا د رو د دویم الیمنٹ په ملټیپلای شي د کالم د دویم الیمنٹ سره 4 به ملټیپلای شي د کالم دویم الیمنٹ سره چې 1 دی ٹھیک شو دا پروډکټ په دې طریقه کیږي اوس 2 1s are 2 شو او 2 1s are 2 شو صحیح شو 2 plus 2 براشي دلته به 2 0s are 0 plus 1 1s are 1 دلته براشي 0 plus 1 دلته براشي 3 1s are 3 او دلته براشي plus 2 0s are 0 دلته به 3 0s are 0 او 1 0s are 0 راغی دلته به -1s are 1 نو -1 براشي plus 4 2s are 8 دلته به 1 0s are 0 plus 4 1s are 4 دا راغی 2 plus 2 4 0 plus 1 نه 1 3 plus 0 نه 3 0 plus 0 نه 0 -1 plus 8 نه 7 او 0 plus 4 نه 4 دا موږ څه معلوم کړل A او د B میټرس پروډکټ معلوم کو د دې order اوس تاسو وګورئ کنه دې order سره وګوره 3 روز دی پکې دا ٹھیک شو نو order یې څه شو 3 ملټیپلای او کالم څه دی دا یو کالم شو او دا دویم کالم شو نو کالم پکې 2 دی وګوره د ریزلټنټ میټرس order سره راغی 3 into 2 راغی صحیح شو او دلته کې موږ سره وکړو چې ریزلټنټ میټرس order بسی 3 into 2 وي صحیح شو ها دویم نمبر پارت پکې و چې B او A دا پاسبل دی دا چیک کو نو B A به موږ څنګه چیک کو B او A موږ به د B چې کوم order دی د B میټرس هغه به ولیکو نو B میټرس موږ سره دا دی order سره 2 روز دي او 2 کالمز دي د دې order 2/2 دی بیا به د دې لاندې به د A میټرس order لګو نو A میټرس order څه دی دا یو رو شو 2 او 3 دې کې 3 روز دي او کالم 1 2 دی د order دی 3 ملټیپلای
2 3 روز دي دی کې 1 2 3 او کالم 2 دی 3/2 دی. نو تاسو ګورئ دا ډیګنل ډیجټ سیم را نه لیل کنه نو دا بی ا پروډکټ چې دی دا پوسیبل نه دی. بی ا دا ناٹ پوسیبل دی. ٹھیک شو دا کوېسچن هم سوال شو.